हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिमांश एजुकेशन पिला माने पूर्व क्लास रे आमे क्लास 7 पिला मनकर जिज्ञासा बहिर प्रथम अध्यायर किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आलोचना करथिले। आज पिला माने आमे एही वीडियो रे से जिज्ञासार द्वितीय अध्यायर अणु जीव जगत हला कि ताहार प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिवा और नेक्स्ट क्लास रे यार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आमे आलोचना करिवा। देख आम आलोचना करवा प्रथम पिला माने एक नंबर तुम कहला एक कोशर विभिन्न अंश तले दिखाई पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे से गुड़िक लेख है कि तेरे कौन लिख पिला माने देख जो दिखाई कौन लिखाई ना केवल प्राणीकोश आउ लिखाई तीन जगह कोश सामान केवल बीजण कोश आ केवल उद्भिद कोश कौन कौन रुए लिखापी केवल प्राणीकोश पिला माने लिख कौन ना तुम नेस्टी कोश झिली आ कोश जीवक आउ तीनोटी जाक कोश सामान कौन ना कोश झिली आउ केवल बीजाणु कोश किए किए रे ना कोश भित्ति न्यूक्लियड आ कोश झिली आ केवल उद्भिद कोश पिला माने नेस्टी हरित लवक कोश झिली कोश जीवक कोश भित्ति बुझा पड़ा पिला माने 2 नंबर कहला आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं से गुड़ क आ ख भाव चिन्हित कला से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेखाएं 3 चीनी है कि द्रवण पकई परीक्षा नली ख रे से 1 चामच ईस्ट पकईला आपर से प्रत्येक परीक्षा नली मुहरे 2टी अल्प फुलाई था बेलून बांधदेला तापर से यह नहीं सूर्य किरण दूर रे एक उष्म स्थान रखी तेबे सी कही कि 3-4 दिन पर आई कही 3-4 दिन पर कौन हम बोली तुम अनुमान करछ से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिला यार संभावित कारण लिखापी कही ख रे कही कि ना ना यार कहला परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पित हो गला बेलून जल बाष्प पूर्ण होला उष्म वायुमंडल बी रे कहला कि उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख रे थिबा वायुर विस्तारित कला जहाँ बेलून को फुलाइला ईस्ट परीक्षा नली कौ ऑप्शन ठीक हो पे ना सी ऑप्शन लिखो ना ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन हम आउ बेलून फुलाइब है सी ऑप्शन पे तुम ठीक है ना ईस्ट चीनी सह प्रतिक्रिया घटू अंगारकाम्ल गैस सृष्टि होबारू बेलूनटा फुलाइला बुझा पड़ा तापर कहला कि सी आउ परीक्षा नली नेला आउ 1/4 अंश चूर्ण पानी रे पूर्ण थिला से परीक्षा नली खरु बेलून एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नाही से बेलून चूर्ण पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी देला और ताको भल भाव में हलाई देला से कौन जानिया को चाहूची बोली तुम भाबुछ ना अंगारकाम्ल गैस सृष्टि होची कि नाही ताहा से जानिया को परीक्षा करथिला आ एहा अंगारकाम्ल उपस्थिति रे प्रमाण कला कारण अंगारकाम्ल गैस चूर्ण पानी सह प्रतिक्रिया करिवारु कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि होइथाय बुझिला। तब 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि जड़े चाषी क्षेत्र में गहम चाष करते से भल अमल पाइबापी से माटी रे जैविकयुक्त सार मिसाइले पाखपड़े से आउ जड़े चाषी बिरी फसल करते किंतु से भल फसल पाइबापी जैविकजन सार मिसाइक पसंद कले ना यार कारण गुड़िक बाछ कारण बिरी गछ चेर गंठी रे एक प्रकार बीजाणु थांती से बीजाणु वायुमंडल को जैविकजन ग्रहण करी माटी रे मिसई थांती एही प्राकृतिक जैविकजन रु बिरी भली डाली जातीय उद्भिद ग्रहण करिने तेणु द्वितीय कृषक को जैविकजन सार आवश्यकता पड़ला नहीं लिखिदेव। तापर पिला माने कहिछि तन्मयी निज बगीचारे 2टी गात क ख खोलिथिला गात क रे फल पनीपरिया चोपा सहित सुखिला पत्र मिसाइला गात ख रे फल पनीपरिया चोपा सहित सुखिला पत्र मिश्रण कला नहीं तापर उभय गात को माटी घोड़ाई देला 3 सप्ताह पर पर्यवेक्षण कला परीक्षा कौन कर चेष्टा करला कि ताने कौन देखिबो पिला माने ना तन्मयी प्रस्तुत करथिबा खतर गुण परीक्षा करिया चाहूला बुझे कि ना क गात जो सबुज बर्ज्यवस्तु पकई सुखिला पत्र मिश्रण विघटन कार्बन बाहर थुआ जैविकजन ठीक समतुलता बजाय रखे आ ख जो पकईला कार्बन आ जैविकजन समतुल रक्षा करि परिबा नहीं किंबा विघटन खूब मंथर होबार दुर्गंध निर्गत हेब तेबे एही परीक्षण सूचाई जाए जे कार्बन आउ जैविकजन उभयर उपस्थिति रे अणुजीव माने भल भाव में विघटन करिथांती बुझा पड़ा तेबे से एही परीक्षा जानि परिबो। 5 नंबर पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन कहिछि मु सब प्रकार परिवेश रे एवं तुम अंतरणी भितर एटा के ना बीजाणु लिखिबो
ମୁଁ ରୁଟି ଓ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ନରମ କରେ, ଏଇଟା କବକ। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏଇଟା ରାଇବୋଜିୟମ୍। ଏହା ତୁମର ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କହିଛି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ କରିବ ନା 3 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନେବ। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତ ଧୁଆ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗରମ କରାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଉ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଉ। 3 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଣୁଜୀବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବମାନ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲାବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ନେଇଥିବା ସେଠି ଅଣୁଜୀବ ଅଧିକା ଦେଖାଦେବେ। 7 ନମ୍ବର କହିଲା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ କବକ ବଢ଼ିବା ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡର କବକ ବଢ଼ିବା ଗତି ଅତି ମନ୍ଥର ବା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯିବ, କାରଣ କିଛି ହେଇନଥିବ। କାରଣ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଳି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଅଣୁଜୀବ ବଢ଼ିବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲାବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସିବାରୁ ପାଉଁରୁଟିରେ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ କବକର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ଯେଉଁ ପାଉଁରୁଟି ରଖିଥିବ ସେଠି କବକ ମାଡ଼ି ନଥିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତାର 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବେ ରଖିଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ଦହି ବାହାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଦହି ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗିଲା। ଉଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୀଜାଣୁମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦହି ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗିଲା। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ ଏଟା ଆର୍ଦ୍ରରେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଅଣୁଜୀବଟା ସେଠି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲା କି? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 9 ନମ୍ବର କହିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ ନା କବକ ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣକୁ ଅମ୍ଳୀଭୂତ କରିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଖରେ ନା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ନା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଗ୍ଧବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ କହିଲା ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରେ ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଅମ୍ଳୀଭବନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଫଳରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଗ୍ଧବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ନକରି ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବର ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଥିଲା ଅଣୁଜୀବର ଜଗତ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଚିପି ଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।